ahwefo ma me ne papa enne monte yenka Illuminati Universe na monte yenkan sebe muhu ye kasamfoni so anya ne bone so ne papa mutina ende muhu ye sa kasamfoni ni so no ma bia ani nya ani etan a okotofo bi mu a omode omobu nipa efa so mutina ende monte yenkan Illuminati Universe sebe yaba mamo yamba nipa kum yamba nipa seye sa ku we ku bia ma me papa odo hu badwani ku ya yedie enkoso ene wo ku we mu ku we ku bia ma me odo hu badwani ku we ya eno nkyere se oba bibe firim anase wabusu ani bibe firim mojasam bia ennim sebe eka ne tete no se bosom so na ukọ ye kura abo kraman ene de mabosom na enembrim ya change ne ebia na ya mfa abo kraman na anya de amfa mani biem ye de obo odwan ne be de edibe manu sebe sa kuwe ku bia eba ye enyende kuwe ku bia eba ye enyende obi oni Illuminati Universe bia ni se kuwe eba ye enyende sebe ka kum ye gine kokuo num eniti ne ya ba mamo ma me ne papa sa kuwe media me nka nkyerɛ se chinchina forso na fa number no na bra ye ku bia odo ho bedwone a ye die nkoso ho bambo ebe ye wodia ye ku bi so a ye bowo wo sikasemu a ye de ho bambo eden e kan ho Illuminati Universe die odo ho bedwone ye dia ye die ne nkoso e wo se ye wodia ma me papa we die wadaro mawu ye kire ku yim kwan a ye fa so som ne kwan a wo bedwone ku ya e di ye die be de ebe blow sebe ku ya wo ba bedwani wo be ba no sebe o eni kwan se ye fiti ya na ye dwumade de ayede e di amawo ye obi wo ho no ma e bia na pure water no be de obeton e de ye ya ku we wo ba wo se ye bisa mpanyimfo se nipa so masisi e na aba ne nchen wo ho kwan se ku yi otimi beka ho anase oni ho kwan mpanyimfo no be da ne no ma bia di ayede e de akire ye insan se nsatia nyina anya de enye pie nti esremu ara munya aso na munya supa ntie dia ye kan no uti asem ya ye kan ya Illuminati University ye de nokure nyamisuro ene ye adwuma so utimi di achi a ye de ne koso de ma me anhwa okura de areho de wundi bida e wasasi so na o de free asasi so de hia se mbra ne so meeting time no duru na yeshia obede obeba ba obegbo ho 6.6 ene wosam incest baako packet baako ena ode beba beka kuyi na ma me papa utu anamo na 7 to anamo pa edi yedie be den ebebro enkofo ha obi ede emfa mbre wachiri Illuminati Universe odo ho beka ye ho a ma me ye ndu hwembo da wankasa na obedi adanse atwedom ede ayede ede aba yesere mwara obi wo horo ma obeka che so okot maami o ka che so okot no obepeke nsema American ababetin kasafo nyini so aka the same thing hide e de akyerew eye nkontompo maami obi hu abafra kete ne nsanso ka wahye tumi be no wa ono ka che so maami bi kura na oba bi kura che nipa nyini o ka che so bra no mboa enye no kure ma me Illuminati University odo ho beka ye kuwe hu dia ye nkoso ebe ye wo dia mwa bia openo asase wi so a odo ho ba be doni kuwe mwa bia openo asase wi so dia ma me tuwadwe muda ye bebo amanya wo hwehwe wo side aka kuwe odo ho be doni a ye kase ho bamba ye mo zi pem na ho bambo eni akira kwan be so na be fa so betima disika yi amatima gina yi kwan ya be fa so sika yi beka se mami papa beka se sika mi ya die bi sika yi ha hye eni ku ya me be doni eni se de o ha bi bebrem da achi mami entesa e depend wan kasa woni pasu a ekitawo eni beka se bia sika yi mantimanya de anhwe so yi huwe mami mi di ku we wan danse ade a kyerew amawotu anamo aba tu anamo na yede ebra mantie de obi beka achinchini wakobuso so wakohefa akwakodikuku bagi akwakosi mu ama me se tu wadwi mu yede eda na beka Illuminati Universe ho na odo ho beka Illuminati Universe ho nko ade a yedie nkoso e wo se yede ma me eye wodia na utu anamo so na wo kasa o ba so wa
maame na mpanyimfo yɛ adom yɛtumi a yɛdan ne Luminati University a yɛdan ne onya adom na otu anamo ɛbɛka yɛn ho dia wɔ sɛ wote adan na ɔbɛba no wɔ sɛ otumi nya bibi yɛ dɛ efiri ha ayɛ dɛ ɛde kɔ isan sɛ bi o twa ɔbɛma na wanya ntwa okito nyɛ dɛ ɛnka hɔ maame ne papa madaroma saa yɛdi asɛm a yɛkan sɛ ya mama ante mo ho ase na mo badwani ko na bibi adane atɔkyema ɛwɔ koi ma wobɛka sɛ wo hu yanka na ayɛ dɛ na aka akyire ko ye ko bi a wodon ho badwani a wo nu ho da ko ye ko bi a wodon ho badwani a ho bambɔ ɛyɛ wo dia lorry accident maame yɛbɛbɔ ho ban papa yɛbɛbɔ ho ban me nnuanom mba ne mbɛma nyina yɛbɛbɔ bi a ho ban mbra waba ko ni mu wobɛhu obi no TV so waka tro se bedwoni okot die na ye okot no etise sum bia eya asore sum pepepepepepe oba ye won kyerɛkyerɛ ye obu kwa ebe kyerɛkyerɛ sana tumi no na kwan de esite sana be di so pepepe tise sana wo asore dam ye obi wo se okot sika no ntimi fa kwa asore dan wotimi fa kwa obetimi de akɔ asore na nkasa na nkura obetima si ade ache omo so omo mfa sika we enye mujasem sika we enye nipakum sika eye tumi no akade bi a ode dum ye aboa ye amaye so yetima asom no se he boa wa oba ebia bokɔ kodi mu adanse nipa no be na adwoso no so beba ba no ba no ebia na gidie nye de enni mu but dia wo no wabeya asi wo yie no ebema ne gidie ama he de abasoro atiefo amohwe me say mo fam ho beka kuwe mu bebia wako bia obedmu obi wo se utete nsufimu ansa na wanya nsu papa no saa nipa no kra na ebebu afaso obekɔ no ho saa nipa na ebebu afaso nti yesrem ara yesrem saa omo di saa dwuman yesrem obeji obi sika adi wakosa na num fifiri a ono de abrose boa no wantima amboa no fa akonya bi adada na jinisika ka hu se cheche bia yede ewo na fe mami do bia chefiri wo se wo kɔ hefa na waji ame kanfo the rare Luminati of universe ayede e de ama fa wo beka kuo no sa wo do mo beka kuo na obedi yie man hwe de obi yi o ntie kasa bi obi ba begina TV ni so akasa kasa de eya no ne de kan o eya no ene ye de kan obeba na no de obato obekɔ no de o hwehwɛ no san ye de enka na wo san kan mame na sa no o ye ne de papa wo ye ne de bisia na ko boy se wo de ba no sa no akoda no ka ye ko chi wo tum ye de obi akɔ court fa ho beka kuwi bedoni kuwi ye mo ho bambo ni bi Ubambo no ye mawubi nsam a wo akɔka no judge ne ana lawyer ne kura gina hɔ a ebe ne wanwa lorry accident wa froka wo kɔ kwantintin adena wo kɔ funu ka na wo kɔ funu no se problem bi ebeba ho awa akiri a ebe twe ho asan wo nkɔ sa da no lorry accident no eye ho bambo no you okɔ disika onni ho bambo de sika ne pe ene de wo beye efise wonya sika mpempem wonya sika mpempem na ho bambo enni wa ma me ndi kwankura se sika no kwa wudi insan say the problem be there ebe ma bupanyini sika ye de ma wa bupanyini ma mfa nkoye akohwibɔ na sebe o pe sika u breye ansa na wo sa ye de ka denta o breye ne se wo chinchin papa na ewom na wo benya no so sika no o de ye fim ma mfa ndi fim yesrem ye boa obia fa number na wo scream no na bra ye wate bubu ene tachiman fa number no na bra nya didi na tu anamo no na ide e bra na wo ba so a ye di ne koso be de ebe ye wo dia me kanfo Luminati of universe ide amaw bra kuno ye wo mpamfo kuno mu a yentimi mbobɔ mo din ewo ai emfa nkyerɛw eba ne sa enye fine ye ko we de ye friend secret society
a secret sabi umbe humi kuo yim enko gine babi enko ka me ho asem enkyire obi e ba ne sa na wonya o problem a eye wo na obefa eni ti ne friend secret society u bad wo hu no menka otim de o hwehwe no wo sa ka de biem yentimi mbobɔ mpanfo ye wanom tofo bi mu wo a sa kuo wei eno no de ne ho aba dan na mpanfo de eboa no ye wo police fo mpanfo bi wo no ho so de omo ho aye de abaka kuo ye wo mo a obi ono so wo na duma papa bi a wate ne din wo Ghana ha se Nigeria fo no so wo yentimi mbobodin ye ka se mbobodin a bia na wo so dakoro ye so ya betena kasamfonyini so abobodin e ba ne sa na nipa pu de ebehwe ba ne sa enye fine ntini friend secret ko we de wo do ho badwane a mpanfo misremo mo do ho badwane a ko we endu hwamboda ko no endu hwamboda fa ho bra na fa ho beka ko ne ye ho ban ye obi wa busuani mu no wantu ana mo pa na bra bo ansi ni yie na bra bo ansi ni yie no abusuafo hia ye fra ye mfre ni bi bi entia sika nti enye sika de ntia ye mfro ye befro na wonni sika mbo ase ye pesika de aya de wonnya bi man nti ye mfro ama ye de wan bo bra yi tutumilika me say tutumilika na fa number na wo tell nanim number na egu wono fa na tu ana wo na bra wo baso a ye die be de ebe ye wodia ye nnuanim di mu ho no mu a omo mpa mu nka no kre no emfa nkyerɛw emfa nkyerɛw okoto no ya doson nso me kanfo Illuminati of universe aide ade amawo me kanfo Illuminati of universe ade amawo opanyini wo do ho badwane ko ya tumuda de opepi obetima ya na asase so de opepi obetima ya na asase so buanipa na kaku ya asam ya de ekire omo no musuntu anamo embeka ko no mo tu anamo beka ko ya ye de be yo mo dia ye nyon mo kotofo bi mu ho no mo a amen obeka nsem bebire e de akire wo eno no nya wo koto obekire wo se eye ni ba bi sei ena me wo bra oba nipa na wo no kasa na wo no wo tu anamo a ato wa ko so a wo ba no sa nipa no onya jisika ni wia eno ano no on fiu yede yenti sa yedi nyamisuro ene yede eye adwuma tumi na yeda na no kra no ompene emeye nyesa nti de ye hwehwe ni nyina se wo so ba do ho ba be de aba be dwoni ko na ade nyina yede ade aboa wo ade nyina so di boa wo so a kamfo ye ekire amansan de hu sempa kanokra ewu kuo ni mu emfa bi nsie enyi bi mfini mu kanokra na ewu kuo ni mu na yede fa kire obi opese obedwane a wankasa obetumi aso ne nsa de na ba ana obetumi di number na kra man se nipa so asi number ni ne je na bra me kanfo kuo ya ma de nti amama ni abeda me kasa nyina tin kontompofo na yede adoso me sin kontompofo no ma yede o ma adoso nti de nyina ye hwehwe ne se me hia wo na me ho akire ni na wo so aboa me mehia ona me so me ho nkyere me na wo so ho akire na mabo ene ye de a eno de ba dia Illuminati of universe ena me kanfo e de ama me kanfo ko bia emfa ma obiem mami papa wutu ana mo ko ana banko ade a mesi sika sha ase wo ho anoa wo frɛ wakasa ye kyerɛ wo wasa wafrɛ me hu asɛm kra me kan kyerɛ ansa na wagimadi ye mo sika mo de afi ho ku no som no o nsese na yesi som no se ya na yesom no se ya na yesom no se ya anya fide na kukuku adi titiri bi da bre yo ku no hu sem members no se na mo nam screen ni tali nanim o mo so ni se ya na yesom no yesum wi asan bibia ni ho anya na wodi bibi efifie e de abre yo ku we no obedwone a opanyini me so obedwone ku ya ahwefo nyina mo bedwone ku ya ye na de bibi ama wo so wo ho ahenha wo ama wo so wotima di e asase we so anya wo na wodi bibi firifie de aye de abre ye
kuo no me se o ba obagboa ho 6.6 na de aba na wakita ho nsam incest baako e de aka ho mame me se wutu anamo ba say that day now say enka sika wo ama wo da fidi won ma ye de akọ the very day na obetu anamo aba no me se se won sanka osika wontimi nkoma yenye yie e bia na o ma di wontum no mu ji utum dia ma me papa me nua no mo a wo ahwefo bi ahwe me no me so wo sabeka de ope ansa na wo figa ide akọ me sram ara mo hwe TV so bohu obi o se bra do ba kita candle na wo na ba sa to candle ata ma tumi no dabi enyo na ba to candle ma tumi no tumi na kasa wo ne no ma se wo ska tumi na kasa wo ne no ma e wo horum na se bi o ebia o ba na enya ne papa mu na ode ba na odi fi aka candle na odi ko so candle na asande akoko odi fi na akoka tumi na na dabi enya candle yes o ba Buon 6.6 na kita wunsam incest baako ebra packet baako fabra fabeji 500 million instant enye 500 million say ye de eno mmawa wotan kaska bia biem dabi eno ye instant a ye fra ma wa mo musam aku ya do be jone no sabi ubetima diye e wasasi so ama sasi so akoyie e de amawo do pe bia obetima ye anya afedie na ebe kwakoka kire se kokukuru bibibire kokukuru ade wi akopa ade wi bra na ma no wutimi ko park enye ni se wo ba o ye kan fukuwe e de amawo Illuminati of universe ena ye kan fu e de amawo ubohu a wokotofo ni bebre bohu obi wa hye atare bi kura wo kura wonte ase hwe kowe yenyi yene mu bio ye ka so obi hokot ka ne tete ye ka so obi hokot a enye easy say wo behu say nipa so ase wo hokot dabi inkontompo ni krono nkontompo ni krono nti oba wada no ho adi ama wo na nipa na wo hunu no sa nipa na wada no ho adi no okwa eye sa nipa na wokoto na wo hu sa nipa no mame yendani ehu adisa mintimi mfa wo betu kasamfonyini so enka ntro se nipa sumasi eye sei ene tie dabi misramo omo hu omo members na hu omo ni nyina no omo kasa na fi omo pemu omo fi omo pemu a omo nim se yes ku no ono so beso ye no na ne ho kire no odo beso ye nti tumi na aboa na ono so nya sedade bia ode be de ono so de be boa asedade ono so be ne se ono so be dan mu adi adai de ade akiro amawu za pa ku no do ho ba dwane a ende hwamoda misi kowe ende hwamoda de o hwe no o sabeka hwe wode usika yi ba 6.6 yi ba ni se sikitaw ye firi tumi na tumi no ba no oje wutumu a edi mbiem wanji wantuma ma ne gina wa 6.6 no incest ye de ma ama wo de wade ayi de afiri wa akọ e wo so ndue mu ye obi wo ompa mu ka dokora ne nkyerɛ mbere na wa ba beduru no wampa mu ka no kora na anka nkyerɛ wo ne sa atama wo de ba beduru na ame e bia ye kontompo no de ye e so ba do hu be ka ye koyi hu a ye fere tumi ni ji utuma ye bepa ma kan okra na kyerɛw but ye pam kan okra ne kyerɛw na wante ase na ko ba bi fufura na wampa ma kan okra na kyerɛw a ba frame akatem se lord ubuonie saa ta mo uhu yanka na ka kyire ye mpeni pa bebiro ye nya nipa 200 a uhu ye kasafo yin su biem ye nya nipa 200 a uhu ye kasafo yin su biem insa se kuwe no ye nye ko bia awo se abrebia no ye dane we hu adisa ye nya sa nipa 200 na mu ya chi ye de ebiem sa ta mo be frɛ no ne ya fa sa nipa na ye de awie ye ba asofofo obi a ono bi asɔre a na wate asɔre a opese nani ehu ade no ombra mfa no mbeka kowi se nipa no yi banfo so okita tumi bi se tumi eye papa se eye bone opese uhu bi ho asem eka kire na fa ho bedoni kowi tumi ni de oboa yo nka se oseye oboa Ghana fo nyina uhu abranti ya oda kasafoni so asika apim na nimi sebe enya ho kire bi na wo mu a ko wamba mbenya asika yi eti me ka kire se masa wote fa ko a wote wade so wote fa ko wote wade so masa anoma ntu a oyɛ den obuada
anoma wontu a obuada me kanfo the Illuminati of universe e dia ma se tutumilika me no ka se ya faka se ne ukwan enwadia me ka tro se tutumilika froka na brada na obeba no sadana ye sika kwan na ye e dia ma o de wade aye de afiri ha ko abira e ya sunpie mu enkofo how bi emfa mbro se daache ebe ha me babi dabi okitani ye na daache ni duru krampa obayi utimi ka tere se akwati kwadwo abena ade a me gya utimi hwesu ya yedie no ngoso be de ebe odia unko ho kire bia mu biem na uma mitimi ya de fefe wo papa timi ya unwe timi ya de fefe wo di ma wa enye ne bone so na opewo yedie to be a man it's not easy. Answer na obo se man we o se man we owo sika wo man we wo sika na man na o ye dodo sen kwan ben so na ofa so na ade wo de o kra na o yadane no o hye yadane na ye ndane no man yi eye anamu papa wo nya ye anamu boni a wo tu ni ntina wo so o kra wo de o hye yadane na ye ndane o hye baby papa na wo nya nko ye eni ntina me kanfo Illuminati of universe edi amount ewa sunjue mu sebe yede no kre ne eye bibia ekita bible we e ka kire wo sem wo ende enkoba bi se ya ma me ma ndi achi ma nko no kre ne e ka kire wo se ye ka kire wo se obetima akwa ye hu ansa na yaka ye mbo ye timu enka asem me kan fo Illuminati of universe edi akiro ma me tutumilika so ukwan wo akora na wo banko adia mi so benya babia ha de ada amade achi ama ya hwo ye nya na ado adwuma wo kuntupofo na amabu no ukwa na ado 10 okroko 12 okroko be ya adwuma na ma wonim se awia na wo be ya adwuma na ma no enya adwuma papa emfa ma wo nti ase so wan ti ase edede na beba misunderstanding ebeba unti ase ono so nti ase dide beba ho eba ne sa obegu nanim ase ye de anajo wo be duru a ye be ma obabi pa amo wada ye kire wo se eyiku efie na wo ba ma me se papa mi nwa no obi a hwe kasafoni eyefie na wo ba wo anya nwura mo brafie eyefie wo ba wo pese odidi a ye be hwe kama wo pese udware a ye be ye bibia fine ye de ye mfa amuna emfa nhia nipa ye de sirie yi akrokro ene edihia wo ye obi wo kwa on di kan bisa wo se bebi o firi ba hot se na busuafo kra se ka bibi na nipa no hunsa afi na wa de waba ukwo ho babi na utinchini no hwana tima bi na no aka sa asem bi a kiro obi anka bi nya de emfa nkiro ye de wo ba efi na oba wo hwe na kwan na wa brantem beda ade chi a ya hwew me se brantem beda wo be so dwara obenya babi adware kama asese wo ya hwew ama bibia e fine uba na tumi na nji won tuma mama ne hawo ntu sa na mu bibiem e bia babi abakọ no omu mpa mu nka no kora ne nyede emfa nkiro se ye bisam panfo na e pure water ana wo de carpenter work na wo be ye ye ya ye wo kwan ya e be fa so a ye be bo ama so adwuma na ye atumpon ti mame umpe we opeden ope kala bulefo no de bia o ma wo tini so no upe kala bulefo na wande oso de o ma wonda fie no kala bulefo na o ma kobo bese o de oso de o ma wonda fie a police fo etesi da pi me se eye bese akora ma me nkan kire o se jai kwaji na bra me se won san kai ye da ne wade de amawo ye do tutumi na ni tumi ni kire se ampa ku obetima aka ho ade na wo hwehwe ma me boawa enye bibia o me boawa enye hwe bia na me so me ho abekire mu ba bi saata mo no ma boawa obetimi age me tata otimi age me tata but ma boawa ma otima nya ba bi agina ne de hu me kra awa tu ye nyina ya hia ye nyina ya sere ya kaku yin asem kakra e hu se ku we de se man hia kuwe meka tene se samanhia manhia kuwe dia na tese kuwe dia nka mabubu kama ubukura dada obi akobo bi san dia ko obi ho so omboa no e bi kura na wa ntima omboa no ko hye ne ho akofo onjai onim de obenya no wakyire onim de obenya no wakyire ti ye kanfo kuwe e dia ma o pa boa ho 6.6
na kika unsamu incest ba ko ka ho ye watebubu ne tachiman ye watebubu ne tachiman nti wo de hia so be fa number no screen no o fa number na wa frɛ ye be direct wo ama wa de wa ba yenche ama ya boa wo e wa so biem ye nyina ya nuanom se ya boa wo ahwan ne be boa biem bebi abekɔ no nsɛm a me kan se wo ye badwen pa wo de wo adwen da ho a wonim se ampa ma adwen da ho miye kani ba ana miye kani ba obi otema ote asɛm ase ebe hu asema me ye de me bobo so yi maame o hawa wo mu bia ni ho ayentimi mboa o de nya sɛ o ba be kan ko yi be joni ko yi wo be joni ko yi a bia betima di aboa o e wa so mu ko we ye ko bia ye sere mo ye mfa ko yi asɛm enkoto abɔnten sɛ me ko we me ko hu ade we me ko hu tabi e ba ne sa tumi ne mpesa e ba ne sa o be ka kyerɛ yesu ye mpa ntia e ba ne sa nya fan ye nyina fa nwadɔ e me ka ko ye kipu ye secret ene ye o power nti o ba boa ho 6.6 ye watebubu nde watachiman na fa incest ba ko e de e ka ho na tu ana mo ba o ba ko a ye de me se ma me me se ye de e ye wotia se yedi no nya no ho ma me manko me say one nya no ho manko fa ho beka kowe luminati of universe fa ho beka kowe o do ho beka kowe ama me so say obi do no what time o pawo ahwiase no obehu no asiniti ase obehu wanka so obedi ko nwa dance ye obabi bebira wakọ ye se fa wei obeka obi ho o se fa wei bra ma me da bi onibi eniti na wa ba ye boawo ama wo so otima ede adiye ye boawo ama wo so otima ede adiye e wa asase wi so enya ho kire mboa na ye boawo ye die senna wo so hye obi a wo so hu se ne ho kire na wo tuma boa no na nkoso na ede atima atu afagana anyina maame papa minnuanom ba minnuanom be ma nsema mi kan bia na wo school mu ni sika ha de kwa twetwa school fees me se tu anamo na fa ho badwane ko wi ade nyina bedi abo sa dan na ama wo de afiri ha no ma ye de ade akọ sebe men kan tro se chinchina beka ko wi hu bebia wo chinchina no so mbeti ma abo wa koma abo ama wo so bi ayede aba sebe bible no kra ma yete asese so yen so ahom nyina hwe na sen na waso ahwe na wo so ye no se ye dan ya ebe de ye behu papa no wom nti me ka tro se fa ho ye de beka kuwe ho na kuwe nti me nya de endimboa wo ma me papa me nuanom ba ne me nuanom be ma me nkamfo bibia emma wo fa ho beka kuwe ho na fa number no sama di kan ka tro mo se so wo akire ana wo ha me pe obia obetimi atu na mo abantem enne ni kire ya enne kire ya mi pobi obetimi atu sa na mo na ba so wo beduru kwa de o se yedie nkoso ho bambo de me de mawo e ma wo de firi ayede ekọ nsanse nsatia nyanya de enye pe de bia obohu okot ni pa wa ko mo ho no mo burbe de ondo ka wo de no presa sika no kwantimi kotwa aka na ayede e de mawo me kanfo ko we ama wo waye de do ho abedwoni so do ho bedwoni ko we de a ma me papa me nwanum be ma ku we do ho bedwoni a yedi no so ene de na ekọ ene ho bambo ye ne ekọ nti mesira mo muntu anamo na muntu anamo pa na mo mbra me de men kan tro se kwadwo kwasi kwame tumnika na kwaje besia bi kiki na fabra wo men forso but news awo kira wo ye de uwum ana hu ja ehyewa a wo famu a wan kasa wo be de betu anamo aye de aba ye bisa tumi no anji won tuma enya de boni o ebe bia na kwan bi so betima fa kwan bi so atima ye apeja eno ye be kire se tia no manu bia enu a dia ho de ba ho ni sika ho de ba ho ka bia oba ho bia no o se dan wa de de ma amodi firi ho no ye de ko afutu ye de ma no se ye de ma na o de firi ho no ko afutu ye de ma ntu sa na nwe bibiem bia na be bia oba ko no omo mpa mu nka no kore ne ye de emfa nkire ye de u be dwoni ku we ya ye be pa mu aka no kore na ye de a kire wan ka sa wo hwe sum ya mbofra no esuma omo ba edada mu hu sebe enye dan mu ho na eye omo fo mbo atumi na de abo omo enyi ti no mo dan omo ho adi ayede ede a kire akanfo ama wo se wo so fa ho beka ho na wo so ho nye de ento abrante sika gu nanim a o kan sika gu mpa yisu egu dan mu a wo hwe nyina no momi enye kwa
enye kwa edu no beka kuwe ode no beka kuwe no na adi aide e de aboa mi ka say me say to be a man no is not easy man we wo ska no enda from na ba no duma be na oya o de wontimi nkoye bia wo so wontimi mpagya wonu obi be kwa aduma no so no odim say yes u tu mponja no no twe wo say me say kita wo sam 6.6 inches baako na beka ye ho e wo bona hafu tachimai bona hafu tachimai na bra beka ye ho ne atebubu eni atebubu no unya wode de hia se obefa number no school unya frɛ yɛn ko ai be dalete wa ma ayɛ de wa ba wo asomdue mu ne a wo hwɛ bia so wo sabe de ebeka de wo hwɛ bia no sabe de ebeka de wo hwɛ bia no sabe de ebeka ɛwɔ hɔ ansa na wa ayɛ de wa firi hɔ akɔ me kanfo luminati of universe de achiro luminati of universe de achiro ma me papa me de maka de meka o na achira asamu no bia na wa mfa me number no wo ye wa adwen se me ko ba bi fufura ase aba da bi e ba ne sa na ohun be sa de ayem sere nti tutumnika enani tine ye tutumnika we nya ade bia e bro so bi di 10 million no so be ko no sanka we 6.6 ni inches ba ko sebe di na medika ka asem se e ka ne tete so ko bo so kra na e ya obo kra ma ne ya e bia ne nem ye de obo odwane be de e be ye mbre no edane mbre no ye de edane sebe de me ka kire wona se fa wo ho beka kuwe ho fa wo ho beka kuwe na ade nyina ntimi ye de ending boa se na be ya obetimi adi ho adanse pa ade aide a kire wa yobofo no so de omo ho atuba beka kuwe abre enkofa problem bi anye de emfa mbreo kuwe mojasam bia enye de enim obi hu se mbofra no hu omo ewo TV no so members na hu omo TV so no eno no ntere se ebia oba mojasam bi wo mu anani pakum bi wo ma me na hukum obusafo anti sika na obaji ye no ne wan ne bedi onya oni obi ane bedi ena okoji sika na mojasam ewo mu a nti eku obusafo ni nyina wia eye hwan ne koji sika no na hwan ne din be de ebetwa so hwan ene din be de ebetwa so nti ma me papa me de makamfo luminati of universe e de amawo fa number no de me kan no mbre ni sha fa number no TV na e ba so no e sika na e de ba so e sika yem fa se bia ofitia na ba so e sika na obetua na ba so nti fa number no na tu ana mo se na be ya china bi no numbers 200 na ye pe no china bi e betima asa ya ba ama otu watima ye de fa number na ye de tu ana mo pa ye de aba ye wa tebubu eni tachina fa number no fa number na de wanti ase bia no o fra ya ye be kire o ni nyina ase ama so wate ho ase bye bye